Hello ma'am, good morning. Bali, ganito po yung nire-request niyo ma'am, no? So, bali, ito po yung Anydesk para ma-remote natin yung PC natin or yung POS natin sa store para ma-remote natin, no? So, magda-download po kayo nito sa Google, no? So, Google tayo. Then, Google. Nilagay niyo po dito Anydesk. Yan. So, ilalabas na po siya. So, ito po yung pipindutin nyo. Ayan. Then, download nyo po. Pa na-download na po yan, tingnan nyo po sa download po natin. Ito na po siya. Ito po yan. Sorry. Copy ko lang. Sample lang naman to. Ayan. So, ito siya. Then, pag in-open nyo po yan, so, ang mangyayari po dyan, ito na po yung lalabas. Pag nagkaroon na po ng address yan, so, ang kailangan nyo pong gawin, is downloadan rin po yung PC dun sa yung POS. Pag meron po yun, pag meron ganitong lumabas dun sa POS nyo, kukunin nyo lang po yun. Then, for example, itong PC ko, ito yung laptop. Then, ilalagay nyo dito yung, tawag po dito, yung address number ng POS nyo dun sa store. Ilalagay nyo lang po yun. Then, pwede nyo na po ma-remote. Ano po? So, sample po yan. Meron ako ditong sample ko lang po, no? Yan. Sample ko lang po tong sa cellphone. Pwede rin kasi i-remote po yung cellphone, no? Or yung ano na lang po. Ito lang, sample ID lang po to. 882. Kunwari ito yung sa store. 328. Then enter. Yan. Wait nyo lang po. Then, i-accept po yun nung sa store nyo. Once na ma-accept na po yun, lalabas na po dito yung image nung uh, device, no? So, ayan po. So, yun, makikita nyo na po yan. So, sample lang naman. Then, after nyo po ma-remote, or ma-check yung yung PC nila, yan, okay na po yung pwede nyo na po i-exto or cancel. Ano po? So, ganun lang naman po yun, ma'am. Ano po? Hopefully nakatulong itong video na to. Thank you po.